जो जीएसटी जो स्लाब रिस्ट्रक्चर है जो दुईटी रेट को रहा 5% एवं 18% ताद्वारा राज्यर खाउटी बा उपभोक्ता माने प्रकृतर लाभवान हेबे कि नहीं एवं जो कथा कहले जे राज्य सरकार पेट्रोल एवं डीजेल उपरे जो सर्विस टैक्स नौचंती जो भैट नौचंती से भैट को अधिक नौचंती ताको कमई दियंतु कम से कम 18% रे आणंतु तद्वारा ओडिशार उपभोक्ता माने लाभ पाइबे जिनस पत्रर दरदाम कमिबो। मु खाली गोटे कथा कहि रखिबे केंद्र सरकार को बारंबार भारत वर्षर पूर्वतन जातीय कांग्रेस सभापति आजिर एलओपी 2018 मसीहा पाखर कही चलते जीएसटी हूँ गोबर सिंह टैक्स ए गोबर सिंह टैक्स जो एते गुड़िक स्ट्रक्चर थिला 5%, 12%, 18%, 28% एवं मझिरे आउ 2% कथा सार कहते जो 2% गोल्ड आउ डायमंड उपरे 3%। ये टैक्स को सिंप्लीफाई करिया कथा कह जाउतले जे 5% रु 12% भितर रखंतु किंतु केंद्र सरकार 8 वर्ष काल ये कर साधारण गरीब लोकों पाखरु जबरदस्त आदाय कला परे 8 वर्ष परे आज निद भांगिला कारण पश्चिम बंगर निर्वाचन अच्छी बिहार निर्वाचन अच्छी ये निर्वाचन बैतरणी पार हवा पाई भोटर भाई भौणी माननकु गोटे थोप दिगला जीएसटी रेट को रिस्ट्रक्चर करागला रेशनालाइजेशन करागला 5% एवं 18% रखागला। मु खाली गोटे कथा कहि राज्य रे दुई प्रकार डिमांड थिला ए जो जीएसटी आपण आदाय करूचंती सुनिले आश्चर्य हेबे 97% लोक 97% जो माने जीएसटी दउचंती बाध्य दबाको कंपलसरी तांको पाखरु आदाय करा जाउची फोर्सफुली से साधारण उपभोक्ता किंतु जो माने सुपर रिच जो माने अत्यधिक धनी लक्ष लक्ष कोटी टंका आय करूचंती से माने 3% मात्र जीएसटी दियंती तांकर कंपेनसेट हो जाए से माने जीएसटी दियंती नाही ताले एबोली एक टैक्स 8 वर्ष काल धरी साधारण गरीब लोकों पाखरु जोर जबरदस्त करी आदाय करा जाउतला। द्वितीय कथाटी मु कहबी ओडिशा रे बहुत स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर माने अछंती जो माने सेवा प्रदान करूचंती जो मानकर टर्नओवर 20 लाख टंका किंतु बा 30 लाख टंका बा 40 लाख टंका किंतु अन्य खर्च बार्च को देखिला पर तांको हाथ को रोजगार हो नाही सेमानक ऊपर 18% जीएसटी पड़ुची। आमर गोटे दाबी जदि केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल एक कथा को विचार कले नाही राज्य सरकार 18% रु 9% भाग पाउचंती तेणु दया करी ये तो ओडिशा सरकार ओडिया लोकंक सरकार ओडिया लोकंकर मुख्यमंत्री पूर्वरु अमेरिका रु आसिक लोक मुख्यमंत्री हेतिले ए ओडिया अस्मिता कथा कहा जाउची ओडिशा रो जो माने ट्रैवल एजेंसी टे करचंती टर्नओवर 40 लाख किंतु आपनकर देखिले तांकर एक्सपेंडिचर चली गला पर तांको 3-4 लाख लाभ तांको ऊपर जो जीएसटी पडुची तांको ऊपर जो 18% जीएसटी पडुची ताको कम से कम जो माने स्मॉल एंड वेरी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर अछंती राज्य सरकार सेमानक कथा को बुझंतु कम से कम निजे जो 9% भाग नौचंती से जीएसटी 9% को राज्य रे थिबा स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर मानक पाई उटे किछि निष्पत्ति नियंतु राज्य अर्थमंत्री राज्य मुख्यमंत्री राज्य सरकार कैबिनेट गोटे निष्पत्ति नहीं से 9% जो भाग नौचन ताको छाड़ करंतु बोली राज्य कांग्रेस रो डिमांड। ओडिशार माननीय आईन मंत्री एक विवृत्ति प्रदान करिसेंती जे महाप्रभुंकर संपत्ति खूब शीघ्र राज्य सरकार ताकू निज अख्तियार को आनिबे एवं श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी को हस्तांतर करेंगे। ए दिगरे माननीय मंत्री कौन सी स्पष्टता देखले नहीं जे ये कौ समय सीमा भितर ए संपत्तिर पुनरुद्धार हेब। पुनरुद्धार एथिपाई आमे कहिया पई चाहूँ जे आपण माने समस्त जानती
ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 62,000 ଟିକେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 60,000 ଏକର। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଠିକ କହୁଥିବେ। 60,000 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କେବଳ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 38,000 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର 47-48% ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 30% ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶହ ଶହ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଖଣି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣି, ମୋରମ ଖଣି ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଲାମ କରାଯାଏ ଏବଂ ନିଲାମଧାରୀ ମାନେ ଯିଏ ଠିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଖଣି ଅକ୍ସନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳାବଜାରୀ ଭାବରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଖଣିକୁ ହରିଲୁଟ କରାଯାଉଛି। ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ ଶହ ଶହ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥରରେ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ମୋରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଚାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି ଅଫିସର କିଛି ମୋରମ ଖଣିର ବୁହା ହେଉଥିବା ହାଇୱା ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜବତ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ହରିଲୁଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ, ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମେ ମାସରେ ଏକ ଅର୍ଡର ରାୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭୂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଆଇନଗତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅପମାନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷତି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଅବିଳମ୍ବେ କହିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ମେ ମାସରେ ହେଲା, ମେ 13 କିମ୍ବା 14 ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ 4 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆକ୍ଟ ସେକ୍ସନ 16A ଯାହା ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କଳାବଜାରୀ ଯେମିତି ହରିଲୁଟ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିବେଦନ ବି କରୁଛୁ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଏହାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦୟାକରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଲିକାନାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାରର ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଅଛି। ଯଦି ଅଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଉନାହୁଁ ଏବଂ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଏଇ ହଲରେ ଆମେ 30 ଜୁଲାଇରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ କେତେ କଡ଼ନ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାଥୀ ପ୍ରବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବରଣୀ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସେଦିନ କହିଥିଲୁ ଯେ 15,000 କଡ଼ନ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଯାହା ସେ କହିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।